इमरान की आंखें एक झटके से खुली तो पहले चंद लम्हों तक तो इसके जहन पर अंधेरा सा छाया रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका शऊर जाग उठा और इसके साथ ही इसके जहन में साबका मनाजिर किसी फिल्म की तरह चलने लगे। वो दोपहर के वक्त ईथर के साथ बंद बॉडी की स्टेशन वैगन में अपने साथियों समेत ज़ेरे-आब टनल की लेडीज आइलैंड वाले पॉइंट पर गया था। रास्ते में ना ही किसी ने इन्हें चेक किया था और ना रोका था, और इमरान ने देखा था कि बाजार और सड़कें खाली पड़ी थी। इक्का दुक्का सरामा मर्द अलबत्ता तेजी से चलते नजर आ रहे थे, जबकि औरतें कहीं भी नजर न आई थीं। टनल पॉइंट पर पहुंचकर वो सब वैगन से बाहर आए और फिर ईथर की रहनुमाई में चलते हुए वो एक छोटे से जंगल में पहुंचे। यहाँ एक जगह पहाड़ी टीला सा था। ईथर ने वहाँ एक आम से पत्थर पर मखसूस अंदाज में दबाव डालकर उसे पहले दाएं तरफ और फिर बाएं तरफ हटाया तो हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ ही टीले की चट्टान समेत एक बड़ी सी चट्टान अपनी जगह से हट गई और अब एक सुरंग सी अंदर जाती दिखाई दे रही थी। ईथर ने बताया कि यही इस रास्ते का दहाना है जिसे बंद कर दिया गया था। इमरान अपने साथियों समेत अंदर दाखिल हुआ। अभी उन्होंने थोड़ा ही फासला तय किया था कि अचानक ठक ठक की तेज आवाजों के साथ ही बेशुमार कैप्सूल इनके कदमों में आकर गिरे, और फिर इससे पहले कि इमरान संभलता, इसका जहन इस तरह तारीक हो गया था जैसे कैमरे का शटर बंद होता है, और अब इसके बाद इसके जहन पर मौजूद तारीकी का गलबा अब खत्म हुआ था। इसने शऊर में आते ही बेइख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसे दीवार के साथ लगी हुई फौलादी जंजीरों से इस तरह जकड़ दिया गया था कि वो हरकत भी ना कर सकता था। इसने गर्दन घुमाई और इसके साथ ही वो ये देखकर बुरी तरह चौंक पड़ा। इसके साथियों और ईथर के अलावा इस कमरे में 3 औरतें भी जंजीरों से जकड़ी हुई मौजूद थीं। ये तीनों एक्रीमियंस थीं और इन तीनों की गर्दनें भी ढलकी हुई थीं। इमरान ने इन्हें देखकर बेइख्तियार होंठ भींच लिए, क्योंकि वो इनमें से 2 को पहचान गया था। इनमें से एक जूलिया थी और दूसरी सालिया, जबकि तीसरी कोई अजनबी औरत थी। जूलिया और सालिया का स्पेशल मेकअप चूंकि इमरान ने खुद किया था, इसलिए उन्हें देखते ही पहचान गया था। जूलिया और सालिया भी यहाँ पहुँच गईं। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। अभी इसका फिक्रा खत्म ही हुआ था कि इसके सामने दीवार में लगा हुआ दरवाजा खुला और 2 नौजवान अंदर दाखिल हुए। इनमें से एक के हाथ में मशीन गन थी, जबकि दूसरे के हाथ में सूख रंग के महलूल से भरी हुई सुरंज थी। इन दोनों ने नीले रंग के चुस्त लिबास पहने हुए थे। तुम्हें होश आ गया? क्या मतलब, खुद ब खुद तुम्हें कैसे होश आ गया? इन दोनों ने इमरान को देखते ही बुरी तरह चौंकते हुए कहा। इन दोनों के चेहरों पर शदीद तरीन हैरत के तासुरात नुमाया थे। जिस गैस से तुमने मुझे बेहोश किया था, इस गैस की खुशबू मुझे बेहद पसंद है, इसलिए मैं इसे परफ्यूम के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो वो दोनों भी बेइख्तियार हंस पड़े, और फिर इनमें से एक जिसने सुरंज उठाई हुई थी इमरान के साथियों की तरफ बढ़ गया, जबकि दूसरा इमरान के सामने हाथ में मशीन गन पकड़े खड़ा था। हम कहाँ कैद हैं और किसकी कैद में हैं? इमरान ने इस मशीन गन वाले से सवाल करते हुए कहा। ये लेबॉर्ट्री का तहखाना है, हमारा ताल्लुक यहाँ की सिक्योरिटी से है, हमारा बॉस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रिचर्ड है, इस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, जबकि दूसरा हर आदमी के बाजू में थोड़ा थोड़ा महलूल इंजेक्ट करता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। तुम लोगों ने कैसे हमें बेहोश किया? क्या तुम्हें यहाँ हमारे आने के मुतालिक पहले से इल्म था? इमरान ने कहा। तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के मुतालिक तो हमें इल्म ही ना था, अलबत्ता इन औरतों के मुतालिक इल्म था। इनमें एक शार्लेट है जो मादाम रोजी की नाइब है। ये शार्लेट इन दोनों औरतों को लेकर यहाँ आई थी। ये औरतें यहाँ कोई खतरनाक बम लगाना चाहती थी, लेकिन शार्लेट यहाँ के एक साइंसदान डॉक्टर मार्टन की दोस्त है। इसने छुपकर डॉक्टर मार्टन को इनकी आमद की इत्तला पहले कर दी। चनाचा इनको ट्रैप करने का प्लान बनाया गया। हम इनके इंतजार में खुफिया रास्ते में मौजूद थे कि तुम सब अंदर आ गए। हमने तुम्हें बेहोश करके यहाँ पहुँचा दिया। तुम्हारे काफ़ी बाद ये औरतें आईं तो इन्हें भी बेहोश करके यहाँ पहुँचा दिया। अब लेबॉर्ट्री इंचार्ज डॉक्टर फ्रैग एक्रीमिया के आला हुकाम से बात करने में मसरूफ़ है कि तुम्हारा क्या किया जाए। तुम्हें हलाक कर दिया जाए या तुम्हें कैद में रखा जाए या एक्रीमिया भिजवा दिया जाए। अब जो फैसला होगा वैसे ही उस पर अमल किया जाएगा, उस आदमी ने जवाब दिया। लेकिन ये औरतें तो एक्रीमियन हैं, जबकि हम सरामा हैं। हम तो यहाँ भर्ती के लिए आ रहे थे। इमरान ने जवाब दिया, क्योंकि इसने देख लिया था कि इसके सब साथी इसी सरामा वाले मेकअप में ही हैं। इसका फैसला हुकूमत करेगी कि तुम्हारी कब्रें यहाँ बनाई जाए या तुम्हें सर्विस दी जाए। इस आदमी ने मुंह बनाते हुए कहा। इसी लम्हे इंजेक्शन लगाने वाला दूसरा आदमी अपने काम से फारिग हो गया था। खाली सुरंज उसने एक तरफ फेंक दी और फिर वो दोनों तेज तेज कदम उठाते इस कमरे से बाहर निकल गए। इमरान ने अपने जिस्म के गिर्द मौजूद जंजीरों को चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन वो ये देख हैरान रह गया कि तमाम जंजीरें कतई तौर पर बेजोड़ थीं और जोड़ वाला हिस्सा इसके सर के ऊपर इतने फासले पर दीवार के कुंडे में मौजूद था कि वहां तक इमरान अगर अपने हाथ बुलंद करके भी ले जाना चाहता तो ना ले जा सकता था। आहनी जंजीर ऊपर कड़े में से निकलकर इसके जिस्म के गिर्द और फिर दीवार में लगे हुए कुंडों के अंदर से घूमती हुई इसके पैरों के पीछे कुंडे में डालने के बाद दोबारा इसके जिस्म से लिपटकर ऊपर वाले कड़े में जाकर खत्म हो गई थी।
इस तरह एक तो जंजीर डबल हो गई थी और बेजोड़ होने की वजह से इसे तोड़ा भी ना जा सकता था, और फिर दीवार पर नस्ब मजबूत कुंडों में से गुजरने की वजह से वो इस कदर टाइट हो गई थी कि इमरान के लिए अपने जिस्म को हरकत देना भी मुश्किल हो रहा था। बड़े माहिराना अंदाज में काम किया गया है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसी लम्हे उसे अपने साथ सफदर की कराह सुनाई दी और फिर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद इसके सारे साथी होश में आते चले गए। सबसे आखिर में जूलिया, सालिया और इसके साथ अजनबी औरत भी होश में आ गई। ये सब क्या है इमरान साहब? अचानक सफदर ने कहा और इसके मुंह से अल्फाज निकलते ही जूलिया और सालिया दोनों बेख्तियार चौंक पड़ी। इमरान? कौन है इमरान? जूलिया ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तो इमरान के सारे साथी बिल्कुल इसी तरह चौंक कर जूलिया और सालिया को देखने लगे जैसे जूलिया और सालिया ने उन्हें देखा था। तनवीर को बड़ा शौक था जूलिया से राब्ता करने का। अब हो गया राब्ता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम सब और इन हुलियों में, और यहाँ ये सब कैसे हुआ? जूलिया ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारे साथ जो मोहतरमा है शार्लेट, उन्होंने यहाँ डॉक्टर मार्टिन को पहले ही इतला कर दी थी कि वो तुम्हारे साथ यहाँ बम रखने आ रही है। चनाचा इसकी इतला पर ये सब यहाँ तुम्हारे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, लेकिन तुम्हारे आने से पहले हम लोग यहाँ पहुँच गए। इस तरह दूल्हा दुल्हन समेत पूरी बारात यहाँ पहुँच गई। इमरान ने जवाब दिया तो जूलिया और सालिया दोनों खा जाने वाली नजरों से अपने साथ बंधी हुई शार्लेट की तरफ देखने लगी, जिसने नजरें झुका ली थी। तुमने किस वक्त की कॉल की थी? जूलिया ने गुर्राते हुए कहा। जब मैं बाथरूम गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम जिंदा यहाँ से चली जाओ। तुमने जिस तरह कत्लो गारत की थी, मैं इसका इंतकाम लेना चाहती थी। शार्लेट ने यकलत सर उठाते हुए बड़े मुतमईन से लहजे में कहा, और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती अचानक दरवाजा एक बार फिर खुला और कमरे में नीले रंग के चुस्त लिबास पहने हुए मशीन गन्नों से मुसल्लह 10 अफराद अंदर दाखिल हुए और तेजी से साइडों पर दीवार के साथ कितार बनाकर इनके सामने इस तरह खड़े हो गए जैसे वो फायरिंग स्क्वाड के मेंबर हों और इन सबको फायरिंग से हलाक करना चाहते हों। इसी लम्हे दरवाजे से एक और लंबा तड़ंगा आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसने भी नीले रंग का चुस्त लिबास पहना हुआ था, लेकिन इसके सर पर सुर्ख रंग की पट्टी बंधी हुई थी। इसके कांधे से मशीन गन लटकी नजर आ रही थी। इसने अंदर आकर तेज नजरों से इमरान और उसके साथियों की तरफ देखा। तुम में से अली इमरान कौन है? इस सुर्ख पट्टी वाले ने तेज और करख्त लहजे में कहा। इमरान? क्या अब अक्रीमी औरतों ने भी एशियाई नाम रखने शुरू कर दिए हैं? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये मर्द का नाम है, औरत का नहीं। इस सुर्ख पट्टी वाले ने चौंक कर इमरान की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहा। फिर तो तुम्हें सवाल करने से पहले खुद सोचना चाहिए था कि मर्द तो हम यहाँ सारे सरामा हैं, हमारे नाम एशियाई हो ही नहीं सकते। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। हमें बताया गया है कि तुम लोग मेकअप में हो और तुम में से यकीनन कोई पाकिस्तान का मशहूर एजेंट इमरान है और बाकी इसके साथी हैं। इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि उसे हलाक न किया जाए, क्योंकि हुकूमत ने कहा है कि इमरान को जिंदा रखा जाए। सुर्ख पट्टी वाले ने होंठ चबाते हुए कहा। काश मैं इमरान होता, लेकिन अगर सिर्फ नाम बदलने से जिंदगी बच सकती है तो मैं अपना नाम बदल लेता हूँ। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। कहीं तुम तो इमरान नहीं हो, क्योंकि हमें यही बताया गया है कि इमरान बहुत बातें करता है और मज़ाहिया बातें करता है और यहाँ सिर्फ तुम ही हो जो बोल रहे हो। इस सुर्ख पट्टी वाले ने गौर से इमरान को देखते हुए कहा। अगर कोई सरामा इमरान हो सकता है तो मुझे तस्लीम है कि मैं इमरान हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यही तो मसला है, तुम सबके मेकअप चेक किए गए हैं। हमारे पास जदीद तरीन मेकअप वाशर मौजूद हैं, लेकिन तुम में से किसी के चेहरे पर मेकअप जाहिर नहीं हुआ। सुर्ख पट्टी वाले ने कहा। अगर मेकअप वाशर से चेक नहीं हो सका तो तुम मेरे चेहरे पर इमरान का मेकअप कर दो, मसला खत्म। इमरान ने जवाब दिया। फिर इससे पहले कि सुर्ख पट्टी वाला कोई जवाब देता, दरवाजा एक बार फिर खुला और इस बार एक अधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ, जिसकी आंखों पर सुनहरे रंग का फैंसी फ्रेम का नजर वाला चश्मा लगा हुआ था। उसके पीछे एक नौजवान था। कुछ पता चला रिचर्ड? कौन है इमरान? अधेड़ उम्र ने अंदर दाखिल होकर एक सुर्ख पट्टी वाले को रिचर्ड के नाम से पुकारते हुए कहा, और इमरान समझ गया कि यही सुर्ख पट्टी वाला ही सिक्योरिटी चीफ रिचर्ड है। मार्टिन, ये तुमने मुझे क्यों इस तरह बांध कर रखा है? मैंने तो तुम्हें इतला दी थी। इसी लम्हे शार्लेट ने चीखते हुए कहा तो अधेड़ उम्र आदमी के पीछे आने वाले नौजवान ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। ये डॉक्टर फ्रेड का हुक्म है, नौजवान ने आहिस्ता से कहा। हाँ, ये मेरा हुक्म है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, अधेड़ उम्र ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। डॉक्टर, यही आदमी बहुत बोलता है, हो सकता है यही इमरान हो, लेकिन ये है सरामा। इस बार रिचर्ड ने डॉक्टर फ्रैग से मुखातिब होकर इमरान की तरफ इशारा करते हुए कहा। बहरहाल इन सब की फौरी मौत का हुक्म राफका ने दे दिया है। ये तो मैंने तुम्हारे कहने पर इन्हें होश दिलाया। तुमने कहा था कि तुम तस्दीक कर लोगे कि इनमें वाकई कोई इमरान है भी सही या नहीं। अब तुम इन सब का फौरी खात्मा कर दो। यकलक डॉक्टर फ्रैग ने तेज लहजे में कहा और दीवार के साथ खड़े हुए सिक्योरिटी गार्डों ने यकदम मशीन गनें सीधी कर ली। अभी नहीं, जब मैं यहाँ से चला जाऊँ। मुझे इस तरह के कामों से वहशत होती है, डॉक्टर फ्रैग ने हाथ उठाकर रोकते हुए कहा, और इमरान के होंठ बेख्तियार भींच गए, क्योंकि वो वाकई इस तरह बेबस थे कि मामूली सी हरकत भी न कर सकते थे और इन लोगों का रवैया बता रहा था कि ये अभी फायरिंग खोल देंगे। मार्टिन प्लीज़ मुझे तो बचाओ, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, मैंने तो तुम्हारे साथ भलाई की है, मुझे क्यों मारा जा रहा है? अचानक शार्लेट ने बुरी तरह चीखते हुए कहा।
ڈاکٹر فریگ پلیز، شارلٹ درست کہہ رہی ہے، اسے آپ کیوں سزا دے رہے ہیں؟ اگر یہ اطلاع نہ کرتی تو کیا ہم ان لوگوں کو پکڑ سکتے تھے؟ یہ لوگ اب تک لیبارٹری کو ہی تباہ کر چکے ہوتے۔ آپ اسے تو معاف کر دیں۔ یک لخت مارٹن نے تیز لہجے میں دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن اوپر سے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب کو فوری طور پر ہلاک کر دیا جائے۔ ڈاکٹر فریگ نے رک کر کہا، نہیں ڈاکٹر، یہ ظلم ہے، میں خود اوپر والوں سے بات کر لوں گا۔ مارٹن نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، واقعی یہ لڑکی تو بے قصور ہے، اسے آزاد کر دیا جائے۔ ڈاکٹر نے مڑ کر رچرڈ سے مخاطب ہو کر کہا، جیسے آپ کا حکم ڈاکٹر، رچرڈ نے کہا اور تیزی سے کونے میں موجود شارلٹ کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے ساتھ لے جاؤ مارٹن، مجھے ساتھ لے جاؤ، شارلٹ نے ایک بار پھر چیختے ہوئے کہا، کیونکہ ڈاکٹر اور مارٹن ایک بار پھر دروازے کی طرف مڑ گئے تھے اور شارلٹ کو شاید خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد کہیں اسے بھی گولی نہ مار دی جائے۔ ٹھیک ہے، اسے ساتھ لے جاتے ہیں، یہ خوف زدہ ہے۔ اس وقت رچرڈ نے ہاتھ اونچے کر کے اوپر دیوار میں لگے ہوئے کڑے کا بٹن دبایا تو کڑا نکل گیا اور اس میں موجود ایک زنجیر کے سرے کی کڑی کو جو کڑے کے اندر پھنسی ہوئی تھی باہر نکالا اور پھر اسے شارلٹ کے جسم سے کھول کر نیچے لے آنے لگا۔ وہ ساتھ ساتھ انہیں دیوار میں نصب کنڈوں میں سے بھی نکالتا چلا جا رہا تھا۔ پیروں کے قریب کنڈے سے نکال کر اس نے اسے اب اوپر لے جانا شروع کر دیا اور اس طرح شارلٹ کا جسم ان زنجیروں کی گرفت سے آزاد ہونا شروع ہو گیا۔ عمران کیا سب کی نظریں اس عمر پر لگی ہوئی تھیں۔ عمران کے ہونٹ بھینجے ہوئے تھے، اس کا ذہن زلزلے کی زد میں تھا۔ وہ رہائی کی کوئی ترکیب سوچ رہا تھا اور شاید اسی لیے غور سے اس عمل کو دیکھ بھی رہا تھا، لیکن کوئی ترکیب اسے سمجھ نہ آ رہی تھی۔ اور عمران کو علم تھا کہ چند لمحوں بعد ڈاکٹر اور مارٹن شارلٹ کو لے کر کمرے سے باہر چلے جائیں گے اور اس کے بعد دیوار کے ساتھ موجود افراد ان پر گولیوں کی بارش کر دیں گے۔ وہ واقعی اس وقت انتہائی بے بسی محسوس کر رہا تھا کہ اچانک وہ چونک پڑا، کیونکہ اس نے زنجیر کی کھڑکھڑاہٹ سنی اور اس نے دیکھا کہ شارلٹ کے ساتھ بندھی ہوئی سالیہ کی زنجیر کی کڑی جو اسی کڑے میں پھنسی ہوئی تھی اچانک کنڈے سے نکل آئی تھی، اور چونکہ اسے کسی نے نہ پکڑا ہوا تھا اس لیے وہ کھڑکھڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی اپنے وزن کے ساتھ نیچے گری اور پھر خود ہی کنڈوں سے گزرتی ہوئی نیچے سالیہ کے پیروں میں جا لگی، لیکن زنجیر کا دوسرا حصہ اسی طرح موجود تھا۔ ارے یہ کیا، یہ کیوں نکل آئی ہے؟ مارٹن نے یکلخت اچھلتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے سالیہ کے پیروں پر جھکا تاکہ زنجیر اٹھا کر اسے دوبارہ اوپر کنڈے میں لگا دے کہ یکلخت بری طرح چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بل جا گرا اور پھر جیسے کمرے میں تیز فائرنگ اور انسانی چیخوں کا ایک طوفان برپا ہو گیا۔ دیوار کے ساتھ ساکت کھڑے ہوئے مسلح افراد اور ان کے سامنے کھڑے پروفیسر فریگ، مارٹن اور رہائی پا کر ایک سائڈ پر کھڑی شارلٹ اور فرش سے اڑتا ہوا مارٹن سب اس طرح چیختے ہوئے نیچے گرے جیسے زہریلی دوا چھڑکنے سے حشرات الارض زمین پر گرتے ہیں۔ عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں جب اس نے دیکھا کہ بندھی ہوئی سالیہ کے دونوں ہاتھوں میں مشین گن پکڑی ہوئی تھی اور وہ اس مشین گن کی مدد سے مسلسل فائرنگ کیے چلی جا رہی تھی۔ ایک زنجیر ہٹنے کی وجہ سے اس کے دونوں بازو کوہنیوں تک آزاد ہو چکے تھے، جبکہ اس کے بازوں کے اوپر والے حصے دوسری زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس لیے سالیہ نے مشین گن اپنے پیٹ کے سامنے رکھی ہوئی تھی، لیکن اس کا رخ سامنے کی طرف تھا اور وہ اسے مسلسل دائیں بائیں گھماتی ہوئی فائر کیے چلی جا رہی تھی۔ اس کی یہ فائرنگ اس قدر اچانک اور اس قدر تیز تھی کہ کمرے میں موجود کوئی شخص بھی نہ سنبھل سکا تھا اور وہ سب فرش پر پڑے چند لمحوں تک تڑپنے کے بعد ساکت ہو چکے تھے، لیکن سالیہ اسی طرح مسلسل ان پر فائر کیے چلے جا رہی تھی۔ فائرنگ کی مخصوص آوازوں کے علاوہ اب کمرے میں کوئی اور آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ عمران سمیت اس کے سارے ساتھی حیرت سے بت بنے ساکت کھڑے تھے، ان کی پلکیں تک نہ جھپک رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد کرچ کرچ کی آوازیں سنائی دیں اور اس کے ساتھ ہی فائرنگ رک گئی۔ گڈ شو سالیہ، آج تم نے سیکرٹ سروس کی زندگیاں بچا لی ہیں، اچانک عمران نے چیختے ہوئے کہا۔ تم سالیہ، تم نے یہ سب کیسے کر لیا؟ انتہائی حیرت انگیز، جولیا نے مسرت کی شدت سے کانپتے ہوئے کہا، جبکہ سالیہ کے چہرے پر یکلخت بے پناہ مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ میرے جسم کے گرد موجود ایک زنجیر کی کڑی بھی اس کڑے کے اندر تھی۔ جب کڑا کھل گیا اور رچرڈ نے شارلٹ کی زنجیر نکالی تو میں نے ہلکے سے اپنی والی زنجیر کو ہلایا اور خوش قسمتی سے آہستہ آہستہ وہ کھلے حصے کے قریب ہوتی چلی گئی اور وہ پھر باہر آ کر کھڑکھڑاتی ہوئی نیچے گری تو رچرڈ میرے پیروں میں جھکنے لگا۔ میرے بازو کے نچلے حصے آزاد ہو چکے تھے۔ اسی لمحے میرے ذہن میں ترکیب آ گئی۔ رچرڈ کے کاندھے سے مشین گن لٹکی ہوئی تھی جو اس کے اچانک نیچے جھکنے کی وجہ سے آگے کی طرف جھک آئی۔ وہ میرے ہاتھ کے قریب تھی، چنانچہ میں نے اس پر ہاتھ ڈال دیا۔ میرا ایک پیر بھی آزاد تھا۔ میں نے اس پیر کی مدد سے اسے ضرب لگا کر پیچھے کی طرف اچھالا تو مشین گن میرے ہاتھوں میں آ گئی اور پھر تم نے خود دیکھ لیا کہ کیا ہوا، سالیہ نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر باری باری سب نے سالیہ کی اس حیرت انگیز اور بر موقع کارروائی کی کھل کر تعریف کی۔ حتیٰ کہ ایتھر جو اب تک مسلسل خاموش رہی تھی، اس نے بھی سالیہ کی اس حیرت انگیز کارکردگی کی بے حد تعریف کی۔ اب یہ لوگ تو ختم ہو گئے، لیکن اب ان زنجیروں سے نجات کیسے مل سکے گی؟ ہو سکتا ہے کوئی ادھر آ جائے، مشین گن کی گولیاں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ سالیہ نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بازوں کو جہاں تک ہو سکے اوپر اٹھاؤ اور مشین گن کو بٹ سے پکڑ کر اس کی نال سے دوسری زنجیر کو بھی اس کنڈے سے باہر نکالنے کی کوشش کرو۔ یہ کنڈے سے نکل گئی تو تم آزاد ہو جاؤ گی
اور تمہاری آزادی ہم سب کی آزادی ہوگی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، او ہاں، یہ ترکیب تو میرے ذہن میں ہی نہ آئی تھی، ایسا ہو سکتا ہے، صالح نے چونکتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے عمران کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کرنا شروع کر دیا اور چند لمحوں بعد مشین گن کی لمبی نال کی مدد سے دوسری زنجیر بھی کھلے ہوئے کنڈے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی اور اس زنجیر کے نیچے گرتے ہی وہ آزاد ہو چکی تھی۔ صرف اب اس کا ایک پیر جکڑا ہوا تھا، لیکن چونکہ اس کا باقی جسم اور بازو مکمل طور پر آزاد ہو چکے تھے، اس لیے اس نے جھک کر پیر کو آزاد کیا اور پھر اچھل کر آگے بڑھ گئی۔ اب سب سے پہلے اس دروازے کو اندر سے لاک کر دو، جلدی کرو، عمران نے کہا تو صالح لاشوں اور ان سے نکلنے والے خون کو پھلانگتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ پھر اس نے ایک طرف کونے میں پڑی ہوئی لوہے کی ایک کرسی اٹھائی اور اسے جولیا کے سامنے لا کر رکھا اور کرسی پر چڑھ کر اس نے جولیا کے سر پر موجود کنڈے کو کھولا اور زنجیریں باہر نکال دیں۔ پھر وہ نیچے اتری اور کرسی لا کر اس نے صفدر کے سامنے رکھی اور کرسی پر چڑھ کر اس نے صفدر کو آزاد کرا دیا۔ یہ سب کو چھوڑ کر صفدر کو پہلے آزاد کرنے کا کوئی خاص مقصد تھا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صالح کے چہرے پر یکلخت شرم آمیز مسکراہٹ سی رنگ گئی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مبارک ہو صفدر، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عمران صاحب پلیز، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے عمران کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اونچے کیے اور ایڑیاں اٹھا کر اس نے کنڈا کھولنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ان زنجیروں سے آزاد ہو چکے تھے۔ اب تک کوئی آیا نہیں، حالانکہ یہ کمرہ بھی ساؤنڈ پروف نہیں ہے اور یہاں بے تحاشا فائرنگ بھی ہوئی ہے اور انسانی چیخیں بھی گونجی ہیں، صفدر نے کہا۔ شاید یہ لیبارٹری کا کوئی علیحدہ حصہ ہے، اسلحہ لے لو، اب ہمیں باہر نکلنا ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور ان سب نے فرش پر پڑی ہوئی مشین گنیں اٹھائیں اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔